Good morning, students. It's me, Coach Ahmad Riwadi. Welcome again to my class, English for Grade 12. Our material today is still discussion text 5, alternative energy. In this part, we are going to learn the content of the paragraph and answer the questions. Well, students, in part 1, we have learned some vocabularies from this paragraph, and I hope you have understood these new words. So, we'll continue to discuss this paragraph sentence by sentence. Well, students, let's discuss this paragraph sentence by sentence. Can alternative energy effectively replace fossil fuels? Dapatkah energi alternatif secara efektif menggantikan bahan bakar fosil? Whether alternative energy sources such as biofuels, hydrogen, solar, geothermal, or nuclear energy can meet energy demands better than finite fossil fuels such as oil and coal remains hotly debated. Satu kalimat merupakan kalimat kompleks. Di dalam memahami kalimat yang cukup panjang seperti ini, kita harus bisa menemukan predikat kalimat tersebut. Predikat kalimat tersebut adalah remains hotly debated, tetap diperdebatkan secara hangat. Pertanyaannya, apa yang diperdebatkan secara hangat? Atau apa yang tetap diperdebatkan secara hangat? Itulah subjek dari kalimat tersebut. Maka sebenarnya subjek kalimat ini adalah dari kata whether ini sampai kata coal. Mari kita bahas apa sebenarnya subjek dari kalimat tersebut. Apakah sumber energi alternatif seperti energi biogas, energi hidrogen, energi surya, energi panas bumi, atau energi nuklir dapat memenuhi permintaan energi lebih baik dibandingkan bahan bakar fosil yang terbatas seperti minyak dan batu bara? Ini adalah subjek dari kalimat tersebut. Sehingga cukup jelas kita dalam memahami kalimat ini bahwa apakah sumber energi alternatif seperti energi biogas, hidrogen, energi matahari, energi panas bumi, atau energi nuklir dapat memenuhi permintaan energi lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang terbatas seperti minyak dan batu bara, tetap diperdebatkan secara hangat. Proponents of alternative energy argue that fossil fuels are inefficient, unsustainable, environmentally destructive, and the primary contributor to global climate change. Kalimat pertama paragraf 2 ini, kita harus bisa mencari predikatnya. Predikatnya adalah argue, berpendapat. Siapa yang berpendapat? Itu adalah subjek dari kalimat tersebut. Proponents of alternative energy, orang-orang yang mendukung energi alternatif, berpendapat bahwa bahan bakar fosil tidak lagi efisien, tidak bisa dipertahankan, merusak lingkungan, dan merupakan penyebab utama perubahan iklim global. Sekarang kita lanjutkan kalimat kedua. They say renewable energies are a viable and immediately needed alternative to fossil fuel use that could boost the US economy and reduce reliance on foreign energy sources. Kalimat kedua, kita harus cari dulu predikatnya. Predikatnya adalah say, mengatakan. Mereka mengatakan. Ketika ada kata mereka, kita harus tahu siapa mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang mendukung energi alternatif.
Mereka mengatakan bahwa energi yang bisa terbarukan merupakan alternatif yang segera dibutuhkan dan bisa digunakan, bisa dipraktekkan untuk menggantikan bahan bakar fosil atau untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. That could boost the US economy, yang bisa mendongkrak atau menaikkan perekonomian Amerika, and reduce reliance on foreign energy sources, dan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber energi asing. Paragraf kedua ini berisi tentang orang-orang yang mendukung energi alternatif beserta alasannya. Pasti di dalam sebuah teks discussion ada orang yang mendukung, ada juga orang yang menentang. Nah, siapakah yang menentang? Mari kita lanjutkan di paragraf ketiga. Opponents contend that many technological hurdles have to be overcome before alternative energy can replace even a small portion of the power provided by fossil fuels. Sekali lagi, kita cari dulu predikatnya. Contend, menyanggah atau berpendapat. Siapa yang berpendapat? Opponents. Orang-orang yang menentang. Opponents contend that, orang-orang yang menentang berpendapat bahwa many technological hurdles, banyak hambatan-hambatan teknis, have to be overcome, yang harus segera diselesaikan, harus segera diatasi, before alternative energy, sebelum energi alternatif can replace even a small portion of the power, dapat menggantikan bahkan sebagian kecil dari energi atau tenaga provided by fossil fuels, yang disediakan oleh bahan bakar fosil. They say that fossil fuels will last hundreds of years longer, be made increasingly efficient, remain the most economical choice, and that reliance on inefficient alternative energies will hurt the economy. Kalimat kedua juga merupakan kalimat kompleks. Kita cari dulu predikatnya. C, mengatakan. Siapa yang mengatakan? Mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menentang. Mereka mengatakan, they say that, mereka mengatakan bahwa fossil fuels, bahan bakar fosil, will last hundreds of years longer, masih bisa bertahan ratusan tahun lagi. Be made increasingly efficient, akan dibuat semakin efisien. Remain the most economical choice, akan tetap menjadi pilihan yang paling ekonomis atau paling hebat. Mereka juga mengatakan bahwa and that reliance on inefficient alternative energies. Mereka mengatakan juga bahwa ketergantungan pada sumber energi alternatif yang tidak efisien will hurt the economy, akan berdampak buruk terhadap ekonomi. Dua kalimat ini berisi tentang alasan orang-orang yang menentang energi alternatif. Well, students, after discussing the paragraphs, let's go to question and answers. Question number 1. It is implied in the passage that fossil fuels such as oil and coal are. Tersirat di dalam bacaan bahwa bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara, A, remaining hot, B, sustainable, C, renewable, D, abundant, E, limited. To answer this question correctly, we have to be back to the paragraph. Well, students, let's focus on this word, finite. Finite fossil fuels. Di sini disebutkan bahwa bahan bakar fosil itu terbatas. Finite artinya terbatas.
Tapi kita juga harus buka kamus lagi. Apa sinonim dari kata finite ini? Let's go back to the dictionary. Finite. Finite. Adjective. Finite means limited, restricted. See the example in the sentence. The word finite resources must be used wisely. Sumber daya alam dunia yang terbatas harus digunakan secara bijak. Well, now we can answer this question correctly and easily. Tersirat di dalam bacaan bahwa bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara, remaining hot, tetap panas, sustainable, dapat dilestarikan, renewable, dapat diperbaharui, abundant, sangat melimpah, limited, terbatas. Seperti penjelasan di kamus tadi, finite means limited. So the correct answer for this question is option E. Let's go to question number 2. Question number 2. Those who agree with alternative energy point out that fossil fuels are. Mereka yang setuju dengan energi alternatif berpendapat bahwa bahan bakar fosil itu A. Environmentally friendlier than others. Lebih ramah lingkungan daripada yang lain. B. Contributive to global climate change. Menjadi penyebab perubahan iklim global. C. Available in large quantities. Tersedia dalam jumlah yang besar. D. Sustaining for good. Bisa bertahan selamanya. E. Efficient. Efficient. To answer this question correctly, let's be back to paragraph 2. Well, students, let's focus on this sentence in red. Proponents of alternative energy argue that fossil fuels are inefficient, unsustainable, environmentally destructive, and the primary contributor to global climate change. Perhatikan frasa berikut ini. Primary contributor to global climate change. Menjadi penyebab utama perubahan iklim global. So, we will answer question number 2. Well, students, let's answer question number 2. Those who agree with alternative energy point out that fossil fuels are. Of course, the correct answer will be option B, contributive to global climate change. Question number 3. The contenders of alternative energy claim that the fossil fuels. Contenders means opponents. Orang-orang yang menentang energi alternatif mengklaim bahwa bahan bakar fosil itu A. Will certainly run out in a short time. Akan senantiasa cepat habis dalam waktu yang singkat. B. Are the main reasons of global climate change. Merupakan alasan utama terjadinya perubahan iklim global. C. Cannot be replaced by others due to safety reasons. Tidak bisa digantikan oleh sumber energi lainnya dengan alasan keamanan. D. Become renewable resources in the coming future. Akan menjadi sumber daya yang bisa diperbaharui dalam waktu yang akan datang. E. Are still sufficient to fulfill the demand in 100 years. Masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu ratusan tahun. Well, students, to answer this question, let's go back to paragraph 3. Now let's focus on the phrases or on the phrase in red. They say that fossil fuels will last hundreds of years longer. Orang-orang yang menentang sumber energi alternatif mengatakan bahwa bahan bakar fosil itu masih akan berlangsung atau bertahan dalam waktu ratusan tahun lagi. So, it is easy to answer question number 3 now. Question number 3. The contenders of alternative energy claim that the fossil fuels, of course the correct answer is option E, are still sufficient to fulfill the demand in 100 years. Question number 4.
blah, 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 and reduce reliance on foreign energy sources. The underlined word would probably be best replaced with the word A. Interference, B. Dependence, C. Consequence, D. Assistance, E. Resistance. To answer this question correctly, we have to look up our dictionary. Reliance. Reliance, noun. Reliant means dependence, ketergantungan. See the example in the sentence. There has been increasing reliance on technology in our society. Ada ketergantungan yang terus meningkat pada teknologi di masyarakat kita. Okay, now let's answer question number 4. Blah, 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 and reduce reliance on foreign energy sources. The underlined word would probably be best replaced with the word A. Interference. Interference means intervention, campur tangan. C. Consequence. Consequence means influence, dampak. D. Assistance. Assistance means help, bantuan. E. Resistance. Resistance means strength, kekuatan, atau daya tahan. So, it's very clear that reliance means dependence. So, the correct answer for question number 4 is option B. Okay, students, that is the end of our discussion now. Thank you very much for your attention. Matur nuwun, sukron kathiron, and we'll see you again for the next material. Bye-bye.